दीदार अता कर वाले मंजूर दुआ कर जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना दीदार अता करना। ये शब्द गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त न जाए आका दीदार अता करना दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आज़ान रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त न जाए आका दीदार अता कर दीदार अता कर दीदार अता कर। वाले मंजूर दुआ कर जब वक्त नजर आए आका दीदार अता करना दीदार अता करना। साहाबीरा मने मने चिंता करे आज के देखबो हानजालार लाश किभाबे फेरेशतारा गोसल कराइছে। हानजालार लाश যখন আসমান থেকে উহুদে নামছে সাহাবীরা দৌড়াই গেছে যায় দেখে রে দাড়ি চুল মুবারক বেবে হাউজে কাউসারের পানিগুলি টপ 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 করে জমিনে পড়তেছে। আওয়াজ তুলে বলা যাবে কি ইয়া রাসূলুল্লাহ। গাসলুল মালায়েকা জিজ্ঞেস করে না হানজালা তুমি গোসল ফরজ বাদ দিয়ে উহুদে কেন? হানজালা বলবে আমি দলিল দেখি নাই, আমি নবীর ভালোবাসা দেখেছি। আমি দলিল বুঝি নাই, নবীর ভালোবাসা বুঝেছি। ভালোবাসার জন্য আল্লাহ আইব ধরে নাই, দোষ ধরে নাই। আল্লাহ গুণে পরিণত করে আমারে গোসল করাইয়া হাউজে কাউসারের পানি দিয়া গসলুল মালায়েকা বানাইয়া আমার ইজ্জত আল্লাহ বাড়াই দিয়েছে নবীর ভালোবাসার কারণে। আমরা সুন্নিরাও বিনা দলিলে নবী ভালোবাসি, কথা বলেন ঠিক কিনা? এসেছেন যত নবী সকলের ইমাম, সালাম নবী তোমায় হাজার সালাম ইয়া নবী সালাম।